सरकारଙ୍କ नीति नियम मानिबा कथा कम काम बेसी गछ कम छुआ बेसी अल्प समय भितर अनेक काम बास सम्मान्य मोर विदग्ध कदम्ब तथा मोर मातृकल्पा भगिनीकल्पा माँ मौसी भूणी माने बास एवं मोर छोट छोट कुना कुनी भाई भूणी माने निरवता रक्षा करंतु प्रथम रु कहूछे बा कहिबा पाला हला नीति शिक्षा कार्यक्रम पाला हला मौलिक पंथा पाला हेउची ओडिसार सांस्कृतिक कला बा विदग्ध कला पाला हेउची भ्राम्यमान शिक्षा केन्द्र तेरे पाला रे देखिबा जिनस किछि नाही थयरे बसिबा लयरे जगिबा पाला बुझिले भलो मंद कथा जानिबा कि नाही ये तो पाला बोले क्या क्या पुराण कथा पुराना कथा पुराण शास्त्र को लेकिन आलोचना समालोचना परिचय आलोचना करा जिवो तेबे जा हे आज तो सिंगली पाला भाई माने पळै छंती आम कथा हमें करबा भाई को ठरो हमर को मिलुची नाय कहउथिलो थोड़ी किछि कहिबी तेबे मृदंग विषय जेहेतु मृदंग खंडिया कांधरे पकाई के मंच को आसीछे मृदंग माध्यम रे बा दुई पद कथा कहिबा तबरे पूजेशपद गायक महोदय मंच को आसीबे कि नाही मृदंग पाठ न जानी जे मृदंग बजांती कोटिए कपिला धेनु बध से करंती जगन्नाथंक डोलारे मारिले जने हस्त सेही अपराध तांको वंश जाय नाश दक्षिणे ब्रह्म हत्यास्त बामे गो हत्या तो था प्रथम बादन हस्तम शिवलिंग प्रहार तेबे भाईना बजेबा केमिति दक्षिण पुड़ा को प्रहार कले जतिकी पाप गोटे ब्राह्मण को बध कले सेतिकी पाप बामे गो हत्या तो था बाम पुड़ा को प्रहार कले जतिकी पाप गोटे गोरु मारिले सेतिकी पाप समहस्त कृत्य बाद शिवलिंग प्रहारण मंत्र न जानी सम पुड़ा को प्रहार कले जतिकी पाप तेबे शिवलिंग को जाई प्रहार करिबा सेतिकी पाप अच्छा भाईना जदि एते नीति अछि मृदंग बजेबा करू एते नीति नियम तम पाला रे अछि मृदंग बजेबा पाई केमिति बाजिबो ताहाले मृदंग केमिति बाजिबो आंठुरे बाजिबो आठरे बाजिबो अछि ना ताहाले मृदंग बाजिबो केमिति बाजिबो प्रथमे आत्मा को समर्पण करिबा को पड़िबो हे चैतन्य महाप्रभु मते मंत्र जणा नाही तंत्र जणा नाही भक्ति जणा नाही ज्ञान मध्य जणा नाही कहले मंत्रहीन क्रियाहीन भक्तिहीन जनार्दन पूजित मया देवा परिपूर्ण तदस्तु में न जाने जप मंत्राणि न जाने शास्त्र ज्ञानायो श्री चैतन्य महत वंदे मृदंगायो नमो नमः एतिकी मंत्र उच्चारण करी मृदंग वादन कले किछि दोष लागिबो नाही कि नहीं आ बजौनु बजेबा हां बजेबा बजारी आसे बजेबा बजौनु हाय रह कोन रह क तो मन काई दे तू बाड़ी पके आउ हां लय आज बायक थिली आगु पालिया को प्रेम शून्य हां एटा भलो हमार प्रमोशन नहीं बजा अरे अनु भाई हां मृदंग माध्यरे द्विपद आलोचना बजौनु रहिजा पाटी करनी गहली करनी तापरे संगीत बोले आज्ञा तीनोटी अक्षर संगीत माध्यम रे द्विपद आलोचना जहाँ निरवता अच्छी भल लगुच संगीत केते प्रकार माधव भाई संगीत है तीन प्रकार केमिति प्रथम है हिंदुस्तान बधती आउ गोटे है कर्नाटकी बधती आउ गोटे है जहाँ को आम कहे ओडिसी संगीत तीन प्रकार संगीत 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 मन रखिता गले माई की कहब भल गुण मत परीक्षा एटा पड़िबो माई कथा एते मंच रे कहूछु तीन प्रकार आज्ञा संगीत संगत नहला आज्ञा संगीत सृष्टि हेबो नहीं नहीं तेबे देखिबा बहिटर नाम हला ताल तत्व चिंतामणि ताल तत्व चिंतामणि बहिरे कवि प्रमाण करिसंती संगीत बोली तीनोटी अक्षर केमिति सृष्टि हैला बास जानि नाही देखिबा गोटे पद आग नीति श्लोक गोटे दबा कोन कहबा कल ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्य ध्यायन्ति योगिना कामोदौ मोक्षदश्चैव ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्य ध्यायन्ति योगिना अच्छा
ମାଧବ ଭାଇ ଓଁ ଲେଖିବା ବାସ୍। ଆମେ ଲେଖୁଛେ ସିନା ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର କିନ୍ତୁ ତିନିଟା ଅକ୍ଷର ମିଶିଲେ ଓଁ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତାହେଲେ କଣ କଣ? କେମିତି ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା ତାପରେ ଲେଖିବା ଉ ତାପରେ ଲେଖିବା ମ ତିନିଟା ଯାକ ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ତାର ନାମ ହେବ ଓମ୍। ଲେଖୁଛେ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଖଣ୍ଡ ତିନି ମାତ୍ରା କି ନାଇଁ ଲେଖିକି ଆମେ ଏମିତି ବୁଲଉଛେ ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ଦଉଛେ ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଚିହ୍ନ ରହୁଛି ସେ ହେଲା ତ୍ରିଗୁଣରେ ଜଡ଼ିତ। କେମିତି ତ୍ରିଗୁଣରେ କେମିତି ଦେବତା କିଏ ସେ ଆସିବେ କଲଙ୍କର ନାମେ ଯାହାକୁ କହି ତିନି ଦେବତା ସେ ଆଗେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ନମସ୍କାର ଓଁକାର ନାମେ ଯାକୁ କହି ତିନି ଗୋବିନ୍ଦ ସେ ଅଟଇ। ତିନି ଗୋବିନ୍ଦ ତାହେଲେ କିଏ ସେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ରହ୍ମା ହେଲେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ତାପରେ ବିଷ୍ଣୁ ହେଲେ ପାଳନକର୍ତ୍ତା ସଂହାରକର୍ତ୍ତା କିଏ ସେ ଦେବ ମହାଦେବ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ପ୍ରଥମେ ଆଜ୍ଞା ସୃଷ୍ଟି ନଥିଲା ଥିଲା। ସବୁଆଡେ ଥିଲା ଜଳମଗ୍ନ ଜଳମଗ୍ନ ଆଦି ଶକ୍ତି ମା ଅଜନି ସମ୍ଭୂତା ପ୍ରଥମେ ଥିଲେ ଯେତେ ପ୍ରଥମେ ଥିଲେ ସୃଷ୍ଟି କେମିତି ତିଆରି ହବ କେମିତି ପ୍ରଥମେ ଆଜ୍ଞା ଜଳରେ ତିନୋଟି ଗାର କାଟିଲେ ଗାର କିଏ ସେ ନା ଆଦିମାତା ଆଦିମାତା ତିନୋଟି ଗାର ଯେତେବେଳେ କାଟିଲେ ତିନି ଗାରରୁ ତିନୋଟି ପୁତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ କିଏ ସେ, କିଏ ଆଜ୍ଞା, ସେ? ମୁଁ କହୁନି ପିଲା ଲୋକ ବାଦ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଜ୍ଞାନ କମ୍ ତଥାପି ଗୁରୁଙ୍କର ଯେତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ ସେତିକି କହିବା ପ୍ରମାଣ ଦଉଛି କିଏ ସେଠେଇ କହ ସେଠେଇ ଏଠେଇ ନାହିଁ ଆରେ ମାଟୁ ଭାଇ, ପ୍ରମାଣ ଦଉଛି ସ୍କନ୍ଧ ପୁରାଣ ତେବେ ତିନି ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରଥମେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପାଳନକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ସଂହାରକର୍ତ୍ତା ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ 33 କୋଟି ଦେବତା ମେଳ ହୋଇ ସଭା ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କହୁଛେ 33 କୋଟି ଦେବତା 33 କୋଟି ଦେବତା କିଏ ନାଁ କହିପାରିବ ନା କିଏ ମନେ ରଖିବ ନାହିଁ ଏଇଟା ହଉଛି 33 କୋଟି ଗୋଟି 33 କୋଟି ନୁହଁ 33 ତାପରେ 33 କୋଟି ଦେବତା ମେଳ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ସଭା ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ସଭାରେ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ନନ୍ଦୀ ଭୃଙ୍ଗୀ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ମା ଆଦିମାତା ସମସ୍ତେ ବିଚାର କରିକି ସଭା ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର ନୀତି ଅଛି କଣ ସ୍ୱର୍ଗର ଅପସରି ଆସି ନୃତ୍ୟ କଲେ ସଙ୍ଗୀତ ବୋଲି ତିନୋଟି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗର ଅପସରି ଆସି ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ହେଲେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମା ଆଜ୍ଞା ମର୍ଦ୍ଦଳ ବାଦନ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଥିଲି ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସେ କଥା ଛାଡ଼ି ଦିଅ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମୃଦଙ୍ଗ ଥିଲା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ତାକୁ ଆମେ ତିନିଟା ଯୁଗରେ ସ୍ୱର ଦେଲେ ସ୍ୱର ଦବାରୁ ତାମ ନାମ ହେଲା ମୃଦଙ୍ଗ ସେଇଭଳି ମଦକ ଯେତେବେଳେ ମର୍ଦ୍ଦଳ ବାଦନ କରୁଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କ ବାଦ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସଂ ସଂ ଯଦି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଅଙ୍ଗ ଆସିବ କେଉଁଠୁ ବିଷ୍ଣୁ ଆଜ୍ଞା ପାଳନକର୍ତ୍ତା ବିଷ୍ଣୁ ଆଜ୍ଞା କରତାଳ ବାଦନ କରୁଛନ୍ତି କରତାଳରୁ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଅଙ୍ଗ ଯୋଡିଏ ଅକ୍ଷର ମିଶିଲେ ହେଲା ସଙ୍ଗ ନାଇଁ ତ ଆସିବ କେଉଁଠୁ କାଲି ଆମର ଆଲୋଚନା ହଉଥିଲା ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ତାଳ ବୋଲି ଯୋଡିଏ ଅକ୍ଷର ସୃଷ୍ଟି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତ ମିଶିଲେ ହେଲା ସଙ୍ଗୀତ ଓଙ୍କାର ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଜଗତକାର ସମ୍ଭବା ଅକାର ଉକାର ମକାର ଏତେ ସଙ୍ଗୀତ ସମ୍ଭବ ତ୍ରିଗୁଣର ଜଡ଼ିତ ନାଇଁ ଯଦି ସଙ୍ଗୀତ ଆଜ୍ଞା ତିନୋଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଉ କଥା କଣ ଅଛି ବେଦ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି କି ନାଇଁ ଋକ୍ ବେଦରୁ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣାମ ଚତୁର୍ଣାମ ବେଦନମ ସାର ମାହୁର୍ତ୍ୟ ପଦ୍ମଭୂ ଅଝନ୍ତୁ ପଞ୍ଚମ ବେଦ ସଙ୍ଗୀତାକ୍ଷମ କଳ୍ପୟତେ ଋକ୍ ବେଦରୁ ବାଦ୍ୟ ଯଜୁର୍ବେଦରୁ ଅଭିନୟ ସାମବେଦରୁ ଗାନ ଅଥର୍ବ ବେଦରୁ ରସ ଚାରି ବେଦରୁ ଚାରୋଟି ଜିନିଷ ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି କରି ତାର ନାମ ଦେଲେ ପଞ୍ଚମ ବେଦ କୋଉଠି ନା ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ସଙ୍ଗୀତ ଆଜ୍ଞା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା
যদি স্বর্গপুরে সঙ্গীত সৃষ্টি হেলা তেবরে সিনা নারদ কহিলে হে পিতা ব্রহ্মা এই সঙ্গীত সিনা আপন স্বর্গপুরে সৃষ্টি কলে আর মহাত্মা আমি কিছু বুঝি পারিব না তেবে এই সঙ্গীতকু কিছু দিও প্রত্যেক ঘরে বুলি মু সঙ্গীত সৃষ্টি করিবি তেবে দেবর্ষি নারদଙ୍କୁ ব্রহ্মা କିଛି ସଙ୍ଗୀତ ଦେଲେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କ'ଣ କଲେ ପ୍ରତି ଘରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ ବୁଲି 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 ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରଚାର କେମିତି ହବ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରଚାର କେମିତି କଲେ ଦୁଃଖୀ ଜନ ଦୁଃଖ ହାରି ସୁଖୀ ଜନ ସୁଖକାରୀ সঙ্গীত প্রচার করা যাব মর্ত্ত্যপুরে দুঃখী জন দুঃখ হারি বুঝিলানি দুঃখী লোক বাস দুঃখী লোকটিয়ে ঠাকুরଙ୍କୁ বা সত্যপীর ঠাকুরଙ୍କୁ ডাকুছি কোন ডাকুছি আজ্ঞা পরর মূল লাগি লাগি আসিলা বেলে ঘরে গন্ডে খাইবা পাই নাই সে চিন্তা করছে কোন কোন এই শিক্ষ গ্রামরে প্রতিযোগিতামূলক বাদিপালা হব 4 দিন ব্যাপী সে দুঃখী লোকটি ভোক উপাসরে প্রভু সত্যপীরଙ୍କୁ দর্শন করিবা পাই সে আসিছি ভক্ত ডাকুছি ভগবান কেমিতি ডাকিলা দুঃখী জন দুঃখ হারি দুঃখী লোকটি ভগবানଙ୍କୁ ডাকুছি কেমিতি ডাকিলা হে পরম পিতা বাবা হে পরম গুরু বাবা হে পরম নিরঞ্জন হে পরম নিরঞ্জন